اگر یہ کسی بات کے بارے میں گواہی دے تو ان کی گواہی تو کبھی مانی جائے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ بچ گئے. ایک صحابی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اس لیے کہ قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں کہ مسلمان صرف آمنا کہہ کے مطمئن ہو جائے ہم ایمان لائے ہوئے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ مومن کے ایمان کا امتحان لیں گے، سخت امتحان. اور امتحان اس طرح ہوگا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کا ایک دستور ہے کہ کوئی گواہ ہوتا ہے کسی چیز پر. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اس دستور کے مطابق نبی سے گواہی طلب کرتے ہو. اگر گواہی طلب کرتے ہو تو تم کافر ہو، اور اگر تم نبی کی بات کو تسلیم کرتے ہو تو مومن. اب میں بہت ہی بنیادی بات عرض کروں. کیا کہتے ہیں کہ جی وہ ذاتی معاملات میں بھی بہت سچے ہیں. تو دوسرے نے کہا کہ جو ذاتی معاملات میں سچا ہے اسے کیا پڑھی کہ وہ اللہ پر جھوٹ بولے. ایک کافر یہ کہہ رہا ہے، ایک کافر سے یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ اپنے ذاتی معاملات میں سچے ہیں تو انہیں کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہوں. ان کو آپ کو یقین کرنا چاہیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جادو سے گھوڑا خریدا. معاملہ ہو گیا گھوڑا اتنے کا جی اتنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی قیمت دینے لگے. میں آؤ میرے ساتھ چلو میں تم سے قیمت دے دیتا ہوں. وہ گھوڑے کا مالک اپنی بات سے پھر گیا. اس نے کہا نہیں، میں نے آپ کو نہیں بیچا. میں کہ میں خرید چکا ہوں. نہیں، میں نے بیچا نہیں. وہ آپ سے گواہ مانگنے لگا کہ گواہ لائیے. اسے معلوم تھا کوئی تیسرا آدمی ہے نہیں، یا تو کوئی گواہی نہیں دے گا. گواہی تو وہ دیتا ہے جو موقع پر موجود ہوتا ہے، اور یہ موقع پر موجود نہیں تھے. ہم دو آدمیوں کے درمیان معاملہ ہوا ہے. آپ فرمایا کہ میں تم سے گھوڑا خرید چکا. اس نے کہا گواہ لائیے. میں گواہ تو کوئی ہے نہیں. ابھی بات چل رہی تھی، اچانک خزیمہ بن ثابت ادھر تشریف لائے. دیکھا کہ اللہ کے نبی سے گواہی مانگ رہا، اللہ کے رسول سے گواہ مانگ رہا. یہ گواہ لائیے. میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں نا کہ نبی سے اس کی بات پر دلیل طلب کرنا کفر ہے، ایمان کے خلاف ہے. کیا آپ نبی سے گواہی طلب کریں؟ خزیمہ آگے بڑھے، عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں. آپ اس سے گھوڑا خرید چکے تھے، معاملہ آپ کو ہو چکا تھا. میں گواہی دیتا ہوں. آپ اسے قیمت دیجئے، گھوڑا لیجئے. آپ کی بات اس سے ہو چکی ہے، معاملہ ہو چکا ہے، میں گواہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ بن ثابت سے، خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی ہے؟ یہ سوال اتنا خطرناک سوال ہے. প্রচার করতে চাইলে তো এবার এই জিনিসটাকে আবু জেহেল সে তাহকিক করতে চাইল, জিনিসটা ঠিক না বেঠিক. তো সে এটাকে তাহকিক করার জন্য নিজে সে সফর করলো, আর সফর করার জন্য সে গেল এবং মানুষ এই যে জিনিসটা যদি আমি দেখে আসি আর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার সঙ্গে মিল না খায় তো মানুষকে আমি বলে দেবো এটা মিথ্যা বলছে. আর তিনাকে মৃত্যু সাবিত করতে পারলে, প্রমাণ করতে পারলে তাহলে মানুষ তো তিনার কাছে আর কেউ যাবে না, তিনার উপরে কেউ ঈমান আনবে না. এটা চেষ্টা করলো. তো এই কুফরি চেষ্টা নিয়ে সে ওখান থেকে গেল. আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেছেন লা ইয়াগুররান্নাকুম তাকাল্লুবুহুম ফিল বিলাদ. তারা যে ঘুরছে ফিরছে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা যাচ্ছে, এগুলোতে তোমাদের কোনো অসুবিধা নেই, তোমাদের কিন্তু চিন্তা করার প্রয়োজন নেই. এটা তোমাদেরই ফায়দায় আসবে. তোরা যে তোমাদের জন্য চেষ্টা করবে, তোমাদের জন্য চক্রান্ত করবে, এই জিনিসটা তোমাদেরই ফায়দাতে আসবে. তো মানুষ যখন এই জিনিসটা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে তারা ছড়াতে চাইলো যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনি সাহির, জাদুঘর, এটা কাহিন, এগুলো বললো, তখন মানুষ দেখতে আসছে মদিনায় যে দেখি উনি কেমন, ওনার চেহারা কেমন. যিনি তোমরা যারা কাহিন বলছো, যাকে সাহির বলছো, কোনো রিওয়ায়েতে এসেছে, অনেক রিওয়ায়েতে এসেছে এই বিষয়ে যে তিনাকে কেউ গ্রেফতার করার জন্য এসেছে, তিনাকে অনেক রকম ধারণা নিয়ে তিনার কাছে এসেছে. আর যখন তারা মদিনায় এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসেছে, তিনার সংস্পর্শ পেয়েছে, তখন তারা হেদায়েত পেয়ে গেছে. তারা বিভিন্ন ধারণা নিয়ে এসেছে, হুজুরের কাছে এসে তারা হেদায়েত পেয়ে গেছে. তাদের এইভাবে কুফরকে মায়ুস করা হয়েছে. তো আবু সুফিয়ান ওখানকার বাদশার কাছে গেল এবং বাদশার কাছে গিয়ে সে পুরো কিস্সা বলল যে এরকম ঘটনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শোনাচ্ছেন. তখন সেই মজলিসে একজন ব্যক্তি ছিল, সে উঠে দাঁড়ালো, বলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা তোমাদেরকে শুনিয়েছেন এটা तबलीग में ये मेहनत है भाई, ये इज्तिमा इसलिए, ये कोई मेला नहीं है, ये कोई सिर्फ बरकत की चीज नहीं है.
बरकत भी है, इसमें कोई शक नहीं, सवाब भी है, इसमें कोई शक नहीं। असल चीज क्या है? बात को समझना है, बात को समझाना है, अपनी जिंदगी का रुख सही करना है, अपनी हैसियत को पहचानना है, अपनी जिम्मेदारी को पहचानना है। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हमें अल्लाह की माननी है, हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है। हमें क्या करना है? हमें दीन की मेहनत करनी है। दुकान बाद में, दीन का काम पहले है, दफ्तर बाद में, दीन का काम पहले है। हमें पहले ये मेहनत करनी है, इस्लाम चमक जाए, इस्लाम चमक जाए, अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए। दुकानों के चमकने से मुसलमान नहीं चमकेगा, कारोबार के चमकने से मुसलमान नहीं चमकेगा, दफ्तरों के चमकने से मुसलमान नहीं चमकेगा। इस्लाम चमकेगा तो मुसलमान भी चमकेगा। अगर इस्लाम नहीं चमकता तो माल की कसरत, चीजों की कसरत, असबाब की कसरत। फेरो क्या दुनिया के इंसानों, असल जिंदगी तो आखिरत की है, ये दुनिया असल नहीं है। हाँ, आज है कल नहीं। कितने हैं जिनका कफन बाजार में पहुंच चुका है, उन्हें पता भी नहीं है। वो मरने वाले बूढ़े नहीं जवान भी हैं, बीमार नहीं तंदुरुस्त भी हैं, गरीब नहीं अमीर भी हैं, फारिग नहीं मसरूफ लोग भी मरते। कितनों का आखिरी महीना चल रहा है, कितनों का आखिरी हफ्ता चल रहा है, कितनों का आखिरी दिन चल रहा है। अगला जुम्मा नहीं मिलेगा। हर आजान, बहुत सारों की आखिरी आजान होती। एक साहबी ने अर्ज किया, हुजूर मुझे नसीहत फरमाएं। आपने फरमाया, नमाज पढ़ो तो ये समझकर कि जिंदगी की कौन सी नमाज है? आखिरी नमाज। वो मर जाना है, वो ये सब कुछ छूट जाना है। यहाँ सही करना है, अपनी हैसियत को पहचानना है, अपनी जिम्मेदारी को पहचानना है। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हमें अल्लाह की माननी है, हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है। हमें क्या करना है? हमें दीन की मेहनत करनी है। दुकान बाद में, दीन का काम पहले है, दफ्तर बाद में, दीन का काम पहले है। हमें पहले ये मेहनत करनी है, इस्लाम चमक जाए, इस्लाम चमक जाए, अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए। दुकानों के चमकने से मुसलमान नहीं चमकेगा, कारोबार के चमकने से मुसलमान नहीं चमकेगा, दफ्तरों के चमकने से मुसलमान नहीं चमकेगा। इस्लाम चमकेगा तो मुसलमान भी चमकेगा। अगर इस्लाम नहीं चमकता तो माल की कसरत, चीजों की कसरत, असबाब की कसरत, असले की। सबका रुख आखिरत की तरफ फेरो। क्या दुनिया के इंसानों, असल जिंदगी तो आखिरत की है, ये दुनिया असल नहीं है। हाँ, आज है कल नहीं। कितने हैं जिनका कफन बाजार में पहुंच चुका है, उन्हें पता भी नहीं है। वो मरने वाले बूढ़े नहीं जवान भी हैं, बीमार नहीं तंदुरुस्त भी हैं, गरीब नहीं अमीर भी हैं, फारिग नहीं मसरूफ लोग भी मरते। कितनों का आखिरी महीना चल रहा है, कितनों का आखिरी हफ्ता चल रहा है, कितनों का आखिरी दिन चल रहा है। अगला जुम्मा नहीं मिलेगा। हर आजान, बहुत सारों की आखिरी आजान होती। एक साहबी ने अर्ज किया, हुजूर मुझे नसीहत फरमाएं। आपने फरमाया, नमाज पढ़ो तो ये समझकर कि जिंदगी की कौन सी नमाज है? आखिरी नमाज। वो मर जाना है, वो ये सब कुछ छूट जाना है। यहाँ रहना